बर्तमान आम जटणी आदर्श कॉलोनी आसी पहुँचलु जोटी आज कणास स्थित बादलपुर गाँव माँ कामेश्वरी रामनाट्य नाट्यकला परिषद आज लंका दहन सीताटाप एपिसोड परफॉर्म करने जो मुख्य परिचालना सदस्य अच्छा से सार महोदय प्रतिक्रिया रखिए। आज्ञा कौन कहे आज जटणी आते खुशी लगुच आप कमिटी रामनाला कमिटी आस बहुत खुशी अच्छी आज्ञा जेहेतु प्रथम करी आदर्श कॉलोनी की आसी मो रामनाट्य मु बहुत खुशी अनुभव करुच्ची युव कमिटी पिला माने भी बहुत आग्रह सहकार आतिथ्य सम्मान देइछंती सेतिपे भी बहुत मन रे गर्वित अच्छी खुशी लगुच मते। सर्वप्रथम पचारि जे आमर एपटे आज्ञा सब त्रिलोचन विश्वाल हो कि आमर सदाशिव लेखा हो भागीरथी पंडा प्रभाकर महापात्र लेखा रचित हुए अनंग नरेन्द्र पट नयगढ़ पट सेपटे केतेटा चले एपटे भी खोर्धा मलीपड़ा बड़ीपड़ा पट सेपटे केटा आपण रामलीला कमिटी आज्ञा को रचित लेखा आज जोड़ा परफॉर्मेंस कर आज अनंग लेखा आमर परफॉर्मेंस करबो आज्ञा तो मैक्सिमम आमर एपटे मुखा हनुमान 2-3 जगह हुए गोटे कंतिया सेपटे कुदियारी रंगणी साई एमती पाखापाखि हुए तो मुखा हनुमान तांकर गोटे जोड़ी पीठ हुए वर्ष थर मानसिक करती रामनवमी थाक कि अक्षय तृतीया थाक से हुए बाहर को आसेनी से मुखाटी आपंकर सेमती किसी अच्छी कि सेमती माने आपण जो मुख्य मुखाटी गाँव में रामनवमी की थाक को रामलीला गोटे अलग तार विकल्प मुखाटी बाहर को आसे। आज्ञा आज्ञा से आमर चली प्रपंच भी होची आमर पूजा मुखा अच्छी मंदिर स्थापना तापर आमर तो गोटे आम शौखिनी गोटे समस्त अष्टवीर माने मुखा पिंधिक नाचिले गोटे निरा धारा निरा ढांचा रही से प्रपंच नहीं चलु कमिटी पाखापाखि केते आज्ञा पिला अच्छा युव कलाकार वयोज्येष्ठ कलाकार केते अच्छा आमर 25 पिला अच्छा तो पाखापाखि कोविड टाइम रे आज्ञा रामलीला तो हो पारानी 5 जन अधिका से टाइम मन को आज्ञा केते कष्ट हो बहुत कष्ट अनुभव कलु अनुष्ठान बंद रहा सरकार गाइडलाइन नहीं रामनाट्य बंद करू कि बहुत दुखित अनुभव कलु। तो आपण गाँ कमिटी भी मैक्सिमम 50 वर्ष ऊर्ध्व कलाकार केतक ये दाम त्याग करके चले जीवे तथापि से भी परफॉर्मेंस डिरेक्शन दौले तो शुणा जाए आपण बेले आप गुरु को आगे मानुले गुरु को माड बुद्धि बहुत है एवं पिला माने जो राम नाटक सब शिखुं तो से भय करुँच ना नाई माड मारिक बुझाऊँ ना नाई केमती कौन सब चली रामनाट्य माड़ चलो सीना सरकार गाइडलाइन रे माड़ उठीगला स्कूल रू कि रामनाट्य परंपरा पारंपरिक नृत्य तेणु माड़ चलो शिक्षा दिया चलो जोटी आज्ञा माड भय नहीं गुरु प्रति भय रही पाठ हन माड को आज्ञा माधव धरती तो कौन कहे से विषय पिला माने सब कोऑपरेटिव तो शुणुचंदी कथा तो आज्ञा आज्ञा निश्चित से माड़ ए भी जारी अच्छी तेणु प्रपंच रामनाट्य नृत्य ये माड़ बिना माड़ रामनाट्य रे सबुठ भल सुंदर युव कलाकार किए माने आपण नजरिया किए करुची भल आजिका लीड रोल आर्टिस्ट हूँ कि कारण क्या तो आम खुणी पारे समस्त आम सामान छोट बड़ समाज सामान तथापि आपण भर किए से आज्ञा भल रोल कर आज आपण मन माने अच्छी रामनाट्य तो मुख्य आदर्श हनुमान रावण राम एम मुख्य कलाकार आज जटणी आसुँच परफॉर्मेंस देवाक आम यूट्यूब चैनल तरफ हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन जमती कि आज नाटकटी सुपरहिट दमदार भाव प्रतिगणित आपण गाँव रामलीला कमिटी जस ये रही था एतिक आप विदाय नो जय श्री राम। मो ना ओम केते वर्ष लानी शिखिल 3 वर्ष बाड़ौसंती गाली कौन बाड़ौ ना भूल कले बाड़ौसंती रोल करथले आगल रामलीला रे ना नाही जादू देखि के आसलो शिखिल बाबा केते वर्ष लानी 3 वर्ष लानी को क्लास रे पाठ पढतो मोर षष्ठ मुख्य भूमिका निभाउछ आगु को भूमिका भल लागे तम रोल करी भूमिका ता सबुठ भल लागे राम आगु बड़ा होला राम मोना गुडू गुडू केते वर्ष तम केते वर्ष मते 10 वर्ष केते
ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରୋଲ କଲଣି ଏଠି ରାମଦୋଳାରେ? 3 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗସାଥି ଶିଖିକି ଆସିଲ ନା ନାଇଁ? ଘରେ କିଏ ରୋଲ ଘରେ 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 ତମକୁ କୋଉ ରୋଲ ପସନ୍ଦ ସବୁଠୁ କରିବାକୁ? କୋଉ ରୋଲ ଭଲ ଲାଗେ କରିବାକୁ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ରାମ ରୋଲ ଭଲ ଲାଗେ? ଲିଟି କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଛ? ସପ୍ତମ ଆଗରୁ ରାମଦୋଳାରେ ମିଶିଥିଲା ନା ଏଇ ବର୍ଷ ମିଶିଲା? ଆଗରୁ ଘରେ କିଏ ରୋଲ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ? ରାମଦୋଳାରେ କିଏ କରୁଥିଲେ? ବାବା କୋଉ ରୋଲ କରିବାକୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ବେଶୀ? ସୀତା ସୀତା ରୋଲ କଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ? ଆଉ ତ ବହୁତ ରୋଲ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଅଛି ମନ୍ଦୋଦରୀ ଭୂମିକା ଅଛି, ନାରୀ ଅଭିନୟର ବହୁତ ଭୂମିକା ଅଛି। ସେଇ ରୋଲଟା କଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତମକୁ କୁହ? ସାର୍ କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ରୋଲଟା କର ବୋଲି। ହଁ ସେଇ ରୋଲ କଲା ବେଳେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଏ ସାର୍ ଗାଳି କରୁଥିବେ, ମାଡ ମାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ ଭୟ ଲାଗେ ନା ଭୟ ଲାଗେ? ଭୟ ଲାଗେ ତମେ ସୀତା ଅଭିନୟ ଯୋଉ କରୁଛ ତା ଗୀତ ମନେ ଅଛି କିଛି ନା ବନ୍ଦନାରେ ଖାଲି ଗାଉଛ? କିଛି ରାମଦୋଳାର କିଛି ଗୀତ ମନେ ଅଛି? ଅଳ୍ପ ଗାଇଲ ନା ମିଶିକି ଗାଅ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗାଅ। ଧ୍ରୁବା ଦଳ କାନ୍ତି ଶ୍ୟାମର ମୁରତି ପ୍ରଭୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ହେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର ଅଯୋଧ୍ୟା ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର ଜାନକୀ ଦେବୀଙ୍କ ପତି ହେ କି ବର୍ଣ୍ଣେବି ତୁମ୍ଭ କୀର୍ତ୍ତି ଯଜ୍ଞ ତରୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେ କି ବର୍ଣ୍ଣେବି ତୁମ୍ଭ କୀର୍ତ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଆଜିର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ କିରଦାର ଯୋଉ ହନୁମାନ ରୋଲ ଭୂମିକା କରିବେ ସେ ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନବା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିବେ? ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର, ଘର ବାଦଲପୁର, ପୋଷ୍ଟ ଗଡ଼ଗଡ଼ପୁଟ, ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାମଦୋଳା ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି? 2 ବର୍ଷ ସାର୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ହନୁମାନର ପାର୍ଟ ନେଇଛି, ବି ଟିକେ ରୋଲ ବି କରୁଛି, ଡାଇଲଗ ବି କହୁଛି। ତ ଆଗରୁ କିଏ ଘରୁ ରୋଲ କରୁଥିଲେ ହନୁମାନ ଭୂମିକାରେ ନା ନାଇଁ? ନା ନା ଜେଜେଙ୍କ ଟାଇମରେ କରିଥିଲେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ହନୁମାନ ଭୂମିକା ନିଭେଇବେ ତାର କିଛି ଗୀତ କି ଡାଇଲଗ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି? ଏବେ ସେଇ ଗୀତ ଠିକ ଅଛି, ଡାଇଲଗ ବି ପଦେ ହଉ ସେଇ ପଦରୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ଆଗରେ ଶୁଣିବେ। ଆହା ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ନେଇ ସୁହସ୍ତରେ କରୁଛି ଧାରଣ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଛି ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଯିବି ମୁଇଁ ଲଙ୍କାପୁର ମଧୁ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକି ଲୋକଙ୍କ ଆଗକୁ ଯିବା, ରାତି ସାରା ଗୋଟେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି କରିବା, ଦିଟା ଭିତରେ କଣ ଫରକ ଆପଣ ଦେଖ? ସେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମୁଖାଟା କପଡା ପିନ୍ଧା ହେଲା ପରେ ଆମର ଯୋଉ ବାମ୍ଫଟା ଯାଉଛି, ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ମୁହଁଟା ବାମ୍ଫ ହେଇଯାଉଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି କରନ୍ତି ମାନେ ହାତ ଗୋଡ ଷ୍ଟିପ୍ ହେଇଯାଏ, ପୁରା ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସେମିତି କିଛି ଘଟିଛି? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଲଙ୍କାପୁରୀ ଗଲାବେଳକୁ ଦିନ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ବେ ହାତ ଗୋଡ କିଛି କାମ କରେନି, ହାତ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ, ବେ ଟିକେ ଟିକେ ଦିନ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପୁରା ନର୍ମାଲ ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଦାଣ୍ଡି ହଉଛି ଗୋଟେ ରାମଦୋଳାର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ। ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡି ବାଜା ବାଜିଲା ହିଁ ହନୁମାନଙ୍କ ଗୋଡ ପାଦ ନାଚିଥାଏ। ତ ନିଜକୁ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ଲିଡ୍ ରୋଲ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ମନରେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଆଜି ବି ମୁଁ ଛୋଟରୁ ଏଡେ ବଡ ହେଇଛି, ବାପା ମା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ବେ ସାରଙ୍କ କଥା ମାନିକି ମୁଁ ହନୁମାନ ରୋଲ ନେଇଛି। ବେ ନାଚିବାକୁ ବି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଡେଇଁ 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 କେତେ ଡେଇଁବ, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ରୋଲ କରିବା, ବାହାରେ ଆସି ରୋଲ କରିବା, ଭୟ ନର୍ଭସ ଲାଗିବା କିଛି ସେମିତି କିଛି ଫିଲିଂ ଅଛି ଆଜି? ନା ନା, ସେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପେଣ୍ଡାଲ ଭୟ ଲାଗିଥିଲା, କଷ୍ଟ ହେଲା, ଟିକେ ମୁଖା ମାଡ଼ିଦେଲା, 2-3ଟା ପେଣ୍ଡାଲ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁରା ହାବିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଠିକ ଆଜ୍ଞା, ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଆସିକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିବାରୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟଟି ଦେଖିବୁ, ଆଶା କରିବୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଆଜି ଯେମିତି ଦମଦାର ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ ରୋଶନ କରିବା। ଜୟ ସୀତାରାମ। ଜୟ ସୀତାରାମ।